السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا دائما هذا يعتبر الفيديو الثالث إن شاء الله في الدرس ديال لي زوبيراسيون سور لي نومبر اونتيي اي لي نومبر ديسيمو، العمليات على الأعداد الصحيحة والأعداد العشرية. إذا وصلنا للفقرة الثانية فيه سويت دوبيراسيون مي سيت فوا افيك بارونتيز. كنا درنا في الفيديو الفارط لي سويت دوبيراسيون سون بارونتيز، وهنا غادي نشرح لكم شنو هي اون سويت دوبيراسيون افيك بارونتيز. Alors, avec parenthèse, alors c'est une suite d'opérations qui contient tout simplement des parenthèses. Soit A, par exemple, 14 plus 5 fois 2 moins, par exemple, moins 6, divisé par 2. C'est une suite d'opérations mais qui contient des parenthèses. إذا كيفاش غادي نتعاملوا مع هذا النوع ديال السلاسل من العمليات؟ إذا أولا خصنا نديروا نجزوا العمليات التي توجد داخل الأقواس. Alors pour calculer ou pour effectuer une suite d'opérations avec parenthèses, il faut d'abord commencer par les calculs qui sont entre parenthèses. Alors بحال هذا المثال، إذا هنا عندنا 14 زائد، إذا غادي أولا نخدم المثال اللي نخدم العمليات اللي عندي داخل الأقواس. alors 14 plus entre parenthèses 5 fois 2 moins 6. alors je vais effectuer 5 fois 2, ça me donne 10 moins 6 divisé par 2. alors toujours j'effectue les calcul entre parenthèses. 10 moins 6 ça me donne 4 divisé par 2. alors ملي كنوصلوا لهاد المرحله كنتفكروا الفقره الاولى ديال الدرس. دابا هنا كتولي سلسله من العمليات ولكن بدون اقواس، لانني صافي نجزت العمليات. جي effectué les opérations qui sont entre parenthèses. صافي دابا ما بقاوش عندي لي بارونتيز في هاد السلسله ديالي. alors هنا كنمشي كنبدا كنخدم لا غاغل الاولانيه. شنو هي القاعده الاولانيه؟ هي انني كنبدا بعمليه الضرب والقسمه قبل العمليات الاخرى. اذا هنا je vais garder 14 plus et je vais effectuer 4 divisé par 2 qui me donne 2 et 14 plus 2 c'est 16 comme résultat. alors c'est clair? Pour B, je vous donne un autre exemple de 4,5 plus 20 fois 2 moins 14 divisé par 2. Alors, on va commencer par les calculs entre parenthèses. Alors, 4,5 plus 20, ça me donne 24,5 fois 2 moins 14 divisé par 2. Alors, je dois effectuer la multiplication et la division en première étape. Alors, 24,5 fois 2, ça me donne 49. moins 14 divisé par 2, ça me donne 7. Et 49 moins 7, ça me donne 42. C'est clair? Alors, d'abord, كنلقاو بعض المرات des opérations des suites d'opérations اللي تيكون فيهم أقواس بزاف، يعني أقواس داخل أقواس داخل أقواس. يعني في هذه الحالة شنو كنديرو؟ هذه الحالة كنبداو من القوس الداخلي كاع، يعني اول قوس داخلي هكذا. مثلا نعطيكم غير شي مثال بسيط. مثلا ا تساوي مثلا 14 زائد، كنبقاو هكا معقوفات. هاد المعقوفات معقوفات بالعربيه حتى هما اقواس. اذا المعقوفات اللي كنسميوهم دي كروشي، لي كروشي. الوغ بلس كنلقاو مثلا هنايا 10 بلس 5 fois 2 divisé par مثلا divisé par 5 moins
4. On ferme le crochet, moins 4 fois 2. Par exemple, في هذه الحالة هذه كنبداو دائما بالقوس الداخلي. هذا القوس هذا هو اللي خصنا نبدا به، هو الاولاني. Je garde 14 plus, j'ouvre le crochet, 10 plus, et j'effectue les calculs entre parenthèses. 5 fois 2 c'est 10 divisé par 5. وباقي عندنا هنايا les parenthèses. Moins 4 fois 2. Dans une troisième étape, je vais garder aussi le 14. J'ouvre le crochet 10 et je vais effectuer 10 divisé par 5. Ça me donne 2. 2 moins 4 et moins 4 fois 2 c'est 8. 14 plus, et je vais effectuer cette opération. C'est une ici entre parenthèses, opération qui contient juste l'addition et la soustraction. Alors je vais effectuer dans l'ordre où elle est écrite. 10 plus 2 c'est 12. 12 moins 4. شويه علينا حنا ما مزروبينش، اذا غادي نبقاو هكا بمرحله بمرحله باش ما نغلطوش. Alors 12 moins 4 c'est 8 moins 8. Et aussi on a une suite qui contient seulement l'addition et la soustraction. إذا غادي نمشيو في الترتيب الذي وضعت فيه العمليات. Je vais effectuer les opérations dans l'ordre où elle est écrite. Alors 14 plus 8 c'est 22 moins 8. 22 moins 8 c'est 14. Alors j'espère que vous avez bien compris cette paragraphe. Alors غادي نضرب لكم موعد ان شاء الله في الفيديو المقبل اللي غادي نخدموا على توزيعيات الضرب على الجمع والطرح, ce qu'on appelle la distributivité de la multiplication sur l'addition et sur la soustraction. إذا إلى اللقاء وفرجة ممتعة.